Mga uri ng pang-abay. Pang-abay na Na kataga kataga o o inklitik. kinisi. Pang-abay na pamanahon. Pamanahon. Panahon. O ano yung unang pang-abay? Kataga Taga o inklitik? o ingiliti. Inklitik. Ingiliti. Ikaw, Pripol, inklitik. Inklitik, sabihin mo. Ingiliti. Hindi kiliti, inklitik. 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 Ikaw, Paul. Inklitik. Ti. Pang-abay na kataga. Paabay kagata. Kataga. 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 Kataga.